हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. टू यू. हॅपी बर्थडे अप्पा. हॅपी बर्थडे. छान. चला आप्पा, किती वर्ष पूर्ण? 86 पूर्ण, 87 सुरू. 1 जानेवारी 1940 ते 1 जानेवारी 2026. छान. चला औट्याबाई राहू द्या ते आता. आप्पा करा सुरू तुम्ही. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयारं सर्वलोकैकनाथं. प्रणमेशसादेवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेत नित्यम् आयुः कामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिल्लाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटं एव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं. तस्मै श्री गणाधिपते नमः. द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेत नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत गणपति स्तोत्रं शरभिवासे फलं लभेत. संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वं गणेशस्य प्रसादतः. इति श्री नारद पुराणे